Sa una, kani nga kabayo ni namo sa una pero karon na ni sa akong manghod. Sa naa pa ni sa amo sa una si Argon, kabuangan pud ni siya. Na nakita na ninyong dapi-dapi niya. Kanang nasa iyahang dapi-dapi, tinigbasan na siya. O tinigbasan unya karon, ang gikabuangan na sab kadto na pong among isa ka kabayo. Sa mga hilabtonon, di man mi mobalos. Amo ra mong iluhod. Amo ra mong iampo sa Ginoo. Siya na ang bahala sa inyo. Basta ang importante kami, wa mi manghilabot sa ubang tao, wa mi manghilabot og ubang buhi. Wa mi manghilabot, wa mi mandamang sa uban. Ang amo arang gibuhat, manginabuhi mi og patas. Bahalag magkakaon-kaon mi og ingon pa lapok, balag magkaumod-umod mi, magkaputos-putos mi sa utang. Wa mi manghilabot. Unya kaning isa na mo kakabayo mao ni siya update karon. Ubag pa ang abaga. Duda na mo gibunalan gid ni siya. Kay katong mga miaging mga buwan nakabuhi ni siya. Nakabuhi tanggal ang iyahang mga malipayon ka. Aan kag peaceful nga kinabuhi, pamuyo. Hatagan kag kabaskog sa panglawas, grasya sa Ginoo kung angayan kang hatagan. God bless na lang sa imo.